କେବେ ଗୋଟେ ଚୋରି ହେଇଛି ପ୍ଲସ୍ ଚୋର ମାନେ ସେନେ ଘରକେ କବ୍ଜା କରି ରହୁଥିଲେ ପୁରା ଆସିକିରି ଗାଡ଼ି ମଟର ଧରିକି ନିଜର ଘର ପାଖରୁ ରହୁଥିଲେ। ମୋ ନାଁ କୁଲମଣି ସାହୁ ନେହେରୁ ନଗର ଏକ୍ସ କାଉନସିଲର। କାଣା ହେଇଛି ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ାକେ? ଆଜି ମୁଇଁ ସକାଳୁ 10:45 ବାହାରିଲା ବେଲକେ ନା ପୁଲିସ ବହୁତ ଥିଲେ। ହଁ। ତ କାଁ ହେଲା ବୋଲି ଆସିକି ଦେଖିଲେ ବେଲକେ ସେନେ ଗୋଟେ ଘର ଚୋରି ହେଇଛେ 15-20 ଦିନ ଆଗରୁ କେବେ ଗୋଟେ ଚୋରି ହେଇଛେ ପ୍ଲସ୍ ଚୋର ମାନେ ସେନେ ଘରକେ କବ୍ଜା କରି ରହୁଥିଲେ ପୁରା ଆସିକିରି ଗାଡ଼ି ମଟର ଧରିକି ନିଜର ଘର ପାଖରୁ ରହୁଥିଲେ। ତା ପୁଲିସ ଆଜି ଆସିକିରି ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି ସେମାନଙ୍କୁ। କେନ୍ ପଡ଼ା ଏଟା କାଣା? ସବୁ ଆଡ଼ର ମିଶିଛନ୍ ଆମ ପଡ଼ାର ନେହେରୁ ନଗର ଅଛନ୍, ତାଲପାଲିର ଅଛନ୍, ମାଲପଡ଼ାର ଅଛନ୍, ବାହାରୁ କେନ୍ କେନରୁ ବି ଅଛନ୍। ଏଇଟା କେନ୍ ପଡ଼ା? ଏଇଟା ନେହେରୁ ନଗର ଖରଚରପଡ଼ା ନେହେରୁ ନଗର। ନାଇଁ ଘର ମାଲିକ ଜାଣିନି। ନାଇଁ ଜାନି। ଆଜି ହେଇଥିଲେ ଘର ମାଲିକ ଦେଖିଲା ଯେ ଚୋରି ଚୁରା ହେଇଛେ। ଘରେ କାଣା କାଣା ଥିଲା କି କାଣା? ହଁ କହୁଥିଲେ ଟିଭି ଫ୍ରିଜ ଆରୁ ଗିଜର ବି ନେଇଛନ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଘରେ ଲକ୍ କରି ଯାଇଥିଲେ କି କାଣା? ଲକ୍ କରିଥିଲେ। ସେଟା ଖାଲି କରିକି? ହଁ ଲକ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକିରି ସେମାନେ ନିଜର ଘର ପାଖରୁ ଆସିକିରି ବାଇକ୍ରେ ଆସିକିରି ବାଇକ୍ ପତ୍ର ଏନେ ରଖିକିରି ନିଜର ଘର ପାଖରୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଚୋର। ଆଜି ତ ଯେତେବେଳେ ପୁଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କଲା ବେଳକୁ 8-10 ଲୋକ ଥିଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। 3 ଲୋକ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ ଆରୁ 5 କି 7 ଲୋକ ଦେଇକିରି ପଳାଲେ। ପୋଲିସ କାଣା ଧରଲା କାଣା? 3 ଲୋକ ଆରେଷ୍ଟ କଲା ପୁଲିସ ସ୍ପଟରେ। ଆପଣ କାଣା ଦାବି କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ାରେ ଏବେ ଚୋର ମାନେ? ଚୋର ମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ଜେଲ ଫେଲ କରିକିରି ସଜା ଭଲସେ ହେଲେ ସିନା ସୁଧରିବେ ଆର୍ ପୁଲିସ ବାଲେ ଟିକେ पेट्रोलिंग भलसे करबे बेले सिना हबा। हाँ बहुत ये हमर लेफ्ट साइड भी चोरी हितला गुटे एक्स हम रिटायर तेजरी ऑफिसर घर ए मालकान कहते टीवी तो नहीं जन टीवी लगी बार चिन्हा अच्छे टीवी नहीं जन फ्रिज नहीं जन कहते गीजर भी नहीं जन कहते। घर को आसंती लक्ष्मी जदि बाछंती असली लंगल मार्का हिंदुस्तान सेट्स 1945 मसीहारू चाषी सेवारे हिंदुस्तान सेट्स टिटलागढ़। महावीर हायर सेकेंडरी स्कूल पुणीतला बलांगीर 2014 रु आरंभ होईची। एठारे उभय आर्ट्स एंड साइंस रो व्यवस्था रही। एठारे बोथ बॉयज एंड गर्ल्स का हॉस्टल सुविधा रही। उक्त कॉलेज रे अभिज्ञ अध्यापक और अध्यापिका शिक्षादान करती। एठारे कोचिंग क्लास रो मध्य सुविधा रही। प्रतिदिन संध्या समय रे स्टडी हावर रखा जायछि। विशुद्ध एवं ठंडा पानीय जलर सुविधा रही। प्रतिमास मंथली एग्जाम अनुष्ठित होता है। यार रिजल्ट अभिभावक मानकु सूचित करा जाय। हॉस्टल रे दैनिक 4 बेला पुष्टिकर खाद्य प्रदान करा जाय। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मध्य अनुष्ठित हुए। छात्र छात्री मानक नैतिक मूल्यबोधर वृद्धि निमित्त नैतिक शिक्षा प्रदान करा जाय। कंप्यूटर क्लास मध्य नियमित होता है। प्राकृतिक शांत परिवेश रे कॉलेज टी अवस्थित। प्रत्येक 3 मास रे अभिभावक मानकु नै छात्र छात्री मानक अध्ययनरत उन्नति निमंते बैठक रखा जाय थाए। आर्थिक अनग्रसर पिलांक पई कॉलेज तरफरु स्वतंत्र स्कॉलरशिप व्यवस्था करा जायछि। तेबे आ देरी काहेकि एडमिशन नेबा पई जोगाजोग करंतु 7537902647 9853608113।